D'accord. Donc, حبسنا في هذا le niveau, يا أخي. Très bien. Donc, regardez qu'est-ce qu'on a fait. راكم تبعوا. Donc, regardez qu'est-ce qu'on a fait. Für l'exemple. عندنا, on veut réaliser la division de 2x cube plus 7x plus 4x plus 9 par x au carré plus 1. Donc, on a créé les deux polynômes. Donc, là, le bast, le numérateur, ou le dénominateur. D'accord? حابين نقسموا هذا u على v. واش نديرو؟ نقولوا له déconv uv. Mais il faut faire attention, il faut toujours lui donner sous forme de vecteur. Le résultat, nous devons sous forme de vecteur de deux éléments. Sinon, il va me retourner juste le quotient. Même le reste. Même le reste, il me dirait le quotient. Il me dirait un seul résultat. D'accord? Donc, là, واش معناها هذه؟ الكي واش معناها il est égal à 2 plus 7. معناها regardez احنا قسمنا شوفوا ce qui est en noir. Donc ce vecteur par celui-là. Donc واش قلنا لهنايا؟ معناها u il est égal v fois q. هذا هو حاصل القسمة. حاصل القسمة هو 2 7. Donc il représente le vecteur 2x plus 7 plus plus le reste ici. Regardez le reste ici. Comme les éléments, comme les premiers éléments du vecteur sont à 0, l'ordre 3 il est à 0, l'ordre 2 il est à 0, donc l'ordre 1 il est égal à 2, donc 2x plus 2. Est-ce que فهمنا لهنايا؟ Donc 2x plus 2 c'est le reste de la division. Ou 2x plus 7 c'est le quotient de la division. Est-ce qu'on a compris? Très bien. Maintenant, la représentation graphique. Comment on représente graphiquement un polynôme? Donc, la première façon, qui m'a fait le cours, le graphisme, je fais on a vu que on peut utiliser le plot ou le f-plot, soit le plot, soit le f-plot. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre le plot et le f-plot, on a appelé le plot, il a besoin de lui préparer un vecteur x تاع les valeurs اللي رانا حابين نستعملوهم في l'affichage. معناها l'axe des abscisses لازم حنا نوجدوا له les valeurs ديالو. l'axe تاع les x, toutes les valeurs اللي رانا toutes les points اللي رانا حابين نرسموهم كامل لازم نوجدوهم dans un vecteur. Donc pour cette raison, si je veux qu'est-ce qui se passe ici? Chaque fois. Donc, si je veux calculer les valeurs de x dans un vecteur, j'ai besoin d'une autre fonction qui s'appelle polyval. Polyval, هذه واش نمد لها؟ نمد لها le polynôme ونمد لها la valeur v de x que je cherche وهو راح يطيح لي يمد لي القيمة تاع من؟ تاع le polynôme. Je reviens le cours. Très bien. Donc, pour qu'on puisse utiliser le plot, donc il y a un moyen باه نعرف كامل القيم تاع x, toutes les valeurs de x اللي راني حاب نافيشيهم. D'accord?
Donc, le x d'ILE, c'est un ensemble de valeurs, ou y, on va calculer à partir du polynôme. Comment? En utilisant polyval. Donc, polyvalue, polynôme value, c'est-à-dire la valeur du polynôme dans un point V, c'est-à-dire V pour dire valeur. Donc, qu'est-ce qu'il fait à polyval? Il calcule la valeur du polynôme, fonction de x, avec une valeur V de x. C'est-à-dire القيمة تاع V اللي راح نمدها لx في داخل البولينوم. Donc, exemple, par exemple, regardez ici, un exemple d'utilisation polyval. Donc, polyval, regardez ici, par exemple, ce polynôme. Donc, 2x, donc, là, c'est puissance 5. Là. Je vais le corriger. Donc, là, regardez, c'est le P barka, le 2 0 donc 3 moins 5, 2. 3 moins 5, 2. Au lieu de 3, 0, 0, moins 5, 2. Donc, on a 3 moins 5, 2. Donc, P, c'est 3 moins 5, 2. Regardez ici. Maintenant, si je veux calculer un حاب القيمة تاع هذا البولينوم هذا f de x, حاب نعرف القيمة ديالو كي يكون x égale à 1. Donc, on le polyval P 1. راح يعوض لهنايا 3 fois 1, c'est combien? 3 au carré. 3 fois 1 au carré, c'est 3. Moins 5 fois 1, c'est moins 2. Moins 2 plus 2, c'est 0. Voici le résultat. Par exemple, un deuxième exemple. Le cas de 2. 2. Donc 3 fois 2 puissance 2, c'est 3 fois 4, donc 12. 12 moins 5 fois 2, donc 5 fois 2, c'est 10. Donc 12 moins 10, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4. Donc ça, c'est une utilisation qui me donne une seule valeur. Bien sûr, la puissance de polyval, c'est quoi? C'est que P, c'est que val, plutôt le V, il peut être un vecteur. Le V peut être un vecteur. Donc, on peut créer un vecteur. Regardez ici. On a créé un vecteur qui commence par 0 et qui a comme valeur maximale 2. Et puis, on a un pas entre les valeurs c'est un pas de 0,01. Donc, regardez. Donc, ما بين 0 و 0,1 عندنا 10 valeurs. D'accord. Donc, لهنا شحال راح يكون عندنا من valeur؟ شكون يقول لنا هذا الفيكتور شحال فيه من valeur؟ non. 20 لو كان درنا 0,1 0,1 0,1 200. عندنا 200 فالور. هادو واش معناها؟ لي اكس معناها راح يكونوا قراب بزاف دو تيل سورت كو كي يروح يدير لنا لافيشاج راح يكونوا نقاطي قراب بزاف باسكو هو اون فيت واش يدير il va créer des lignes entre chaque deux points ولي دو بوين هادو من راح يجيبهم من لي دو فيكتور لو فيكتور اكس اللي حنا مديناه له ou le vecteur y اللي راح يكالكوليه à partir de polyval. D'accord. Donc polyval واش راح نمدلو le polynôme ونمدلو l'ensemble des x اللي راح نحب نلقى لهم l'ensemble تاع les y. Donc le y لهنا واش راح يكون un vecteur résultat تاع polyval. Donc لهنايا قد ما نمدو دي فالور قراب قد ما لافيشاج يكون نات يكون كوريكت. Par contre, لو كان نمدو par exemple لهنا لو كان نمدو غير 4 فالور ولا 5 فالور راح يطيحوا ليه 5 قطع مستقيمه. راكو تيماجينيو يعني شغل قريبه بزاف يبان ميم لو كان يبان ديسان هكذا فيه اون تورنور ولا مي بصح ما يبانش لا فورم لي روندور ما يبانوش لي كورب ما يبانوش. Donc bien sûr لهنا une fois que j'ai x deux vecteurs عندنا حنا على بالنا بلي on peut plotter deux vecteurs facilement. Comment on fait le plot تاع deux vecteurs? Il suffit de le premier élément تاع la fonction plot c'est un vecteur de x. Le deuxième élément c'est le vecteur de y. C'est une des syntaxes تاع le plot.
Le résultat Oui. لهنا نشوفوه واش راح نشوفوه راح نشوفوه هاوليك entre 0 et 2 القيم كامل اللي درناهم لهنايا 0 001 002 003 هو كان يحسب لي شاك فوا كان يحسب لي بالبوليفال يحسب لي لور ايكيفالون Y. تاع الايغريك تري بيان ومن بعد واش يدير هو يوصل بيناتهم كل نقطه ونقطه يوصل بيناتها لهنا باغ ديفو سي لا couleur bleue mais bien sûr on pouvait changer ça avec ce qu'on a vu le cours تاع les cours. Donc ça c'est la première façon. La première façon c'est l'utilisation du plot. La deuxième façon c'est l'utilisation du f-plot. Donc le f-plot comment il travaille? On lui donne une fonction en général une fonction حنا واش يهمنا دركا bien sûr اليوم رانا نشوفوا les polynômes c'est un sous-ensemble des fonctions possibles donc les polynômes c'est une sorte de fonction donc راح نعطيو له une fonction ونمدوا له un intervalle d'accord mais في البلوت عندنا deux manières اللي شفناهم المره اللي فاتت شكون هما les deux manières soit نمدوا directement La fonction. la fonction mais لهنايا ça pose problème واش هو لو بروبليم هذايا واش هو انه هذا ما نقدروش نبروغراميوه ديريكتومون اسكو عندي اسكو عطيت لكم اون فونكسيون اللي تعطيني هاد لا شين دو كاركتير ريغاردي ا بارتير دان هذا حنا واش عندنا عليه حنا كان عندنا البولينوم بي اللي هو 3 موان 5 بلس 2 هذا ما كانش عندي هاد ليكريتور هذه c'est-à-dire le plot ما عندوش une syntaxe اللي نقول له نمد لك un vecteur qui représente polynôme ونمد لك l'intervalle ou bien sûr les options qu'on peut faire dans le fplot وانت ديسيني non ما عندوش هذه donc واش عنده هو لازم تمدها له sous forme de fonction donc هذه qu'est-ce qu'elle nécessite elle nécessite que l'utilisateur تكون عنده une fonction par exemple qui à partir d'un polynôme d'un vecteur يكري له هاد لا شين دو كاركتر دونك لو كان تكون عندي اون فونكسيون انا نخدمها نبروغراميها نعطي لها ان فيكتور ترجع لي هاد لا شين دو كاركتر هذاك الوقت نقدر نوتيليزي هاد الاف بلوت نورمالمون c'est-à-dire نقدر نوتيليزيها في لا بروغراماسيون انا نقصد لكم في لا بروغراماسيون باسكو بيان سور كي نروح ندير لا كوموند انا كي نروح نكتبها نقدر نقرا انا قدامي عندي ان بولينوم راني نقراه ونكتبو مانيويلمون il n'y a aucun problème. Bien sûr, manuellement, je peux faire ce que je veux. Mais si je veux faire ça d'une manière programmée, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut que la chaîne de caractères نرجعها automatique. نرجع نجينيريها نولدها بطريقة أوتوماتيكية. معناها يكون عندي comment dirais-je, le vecteur du polynôme وهو هذاك وحده لازم نلقى طريقه باه نرجعوا sous forme de chaîne de caractères. Donc regardez ici, bien sûr, si j'exécute ça, il va me donner le même résultat qui m'a قبل. Sauf que bien sûr le fplot عنده هاد comment dirais-je, on appelle ça le label هذايا, il va l'ajouter automatiquement. C'est le label qu'il va rajouter d'une manière automatique. Bien sûr, هذه line wide هذه qu'est-ce qu'elle fait? C'est si on veut changer d'épaisseur, bien sûr, l'intervalle من 0 حتى ل 2, est-ce que مدينا له un vecteur كيما البلوت؟ ما نمدولوش un vecteur x, نمدوا له غير الانترفال هو وحده يروح هو كامل راح يخدم الخدمه هذيك اللي درناها حنا في البلوت اللي حنا نخدموا له نمدوا له حنا لو اكس ونكالكوليو حنا الايغريك حنا كالكوليناها بوليفال حنا اللي كالكوليناها ومن بعدك باه افيشا داكوغ دونك حنا واش زدنا كلكو زوبسيون هنايا قلنا له ليبيسور زدها شوفوا لو كان تروماركيو بين هذا شوفوا هذا il est très fin c'est le même bleu بصح هذا il est très fin وي هذا بونسي هذايا هذا il est très هذا رقيق باسكو باغ ديفو هو واقيلا عنده سي ان دومي c'est-à-dire l'épaisseur تاع la ligne de dessin c'est un demi ولهنا ني ضربتها fois 4 c'est 2
ولا هنا تاني قلت له دير لي لو جرايد لا غري هذه افيش لا غري. Très bien. Donc la deuxième méthode, elle est basée sur la création d'une fonction .m, معناها un fichier .m qui contient une fonction. D'accord. شوفوا لهنايا واش درت داخل هذه لا فونكسيون. داخل هذه لا فونكسيون مديت له كيما مديت في البلوت. كيس كي جو في حكمت قلت له هاوليك بي وقلت له y il est polyval p de x. حنا هذه لا فونكسيون هذه كي نمدوها له غوماركيو لهنا واش راح يصرى. شوفوا اف بلوت واش راح نمدلو لو نون تاع لا فونكسيون اللي هي اف. ريغاردي لهنا اف اللي راهي لهنا ببروميير فونكسيون سي اف. تقولوا لي بصح لهنا منين راح يجيب هذا صديق لو اكس هذايا منين راح يعوضهم هذوما لي اي. اون فات هو هذا المجال هذايا اللي مديناه لهنا هاوليك 0 à 2 ولا 0,2 سي لا ميم شوز. هذا المجال هو بداتو راح يشونتيونيه يدير له ان ايشونتيوناج. معناها راح يجبد كامل هذوك لي زيكس اللي درناهم حنا مانيوالمون في البلوت هو اللي هنا يديرهم اوتوماتيكمون وراح يمدهم لهاد لا فونكسيون يكالكوليوها. راح يمد له ما بين 0 و 2 كامل هذوك لي فالور تاع اكس اللي راهم ما بين 0 و 2 راح يمدهم هاد لا فونكسيون وراح يكالكولي لهم البوليفال ديالهم. Une fois il a cette valeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la f-plotter, d'accord? Monsieur, كيفاش يعرف لو با هنايا؟ Le pas justement لهنا il est automatique. Le pas هو من عنده راح يديرو. Le f-plot quelle est la différence بينه وبين البلوت؟ C'est que هو حنا في البلوت il faut c'est à nous de créer le vecteur وحنا نديسيديو le pas alors que le f-plot non. علاش؟ Parce que هو على بالو بلي f-plot elle est destinée pour les fonctions. f-plot function plot. function plot على بالو بلي لازم يكون قريب بزاف لو با لازم يكون صغير بزاف. c'est-à-dire les points لازم يكونوا متقاربين بزاف. دونك هو يديروا بار ديفو او يديروا قريب بزاف. جو نسي با peut-être c'est 001 كيما حنا درنا من قبل. D'accord? Ah d'accord, oui. Mais c'est automatique. C'est-à-dire c'est pas à l'utilisateur de le faire. هذه la différence بين f-plot ou le plot. D'accord? Donc لهنايا وحده راح يحكم هاد لي فالور كامل. راح بلوتو هاد الانترفال هنا راح يقسموا وياخذ دي فالور تاع اكس تري رابروشي وراح يمدهم هاد لا فونكسيون يكالكولي لنا ان اي واش راح يخرج لهنا؟ راح يخرج ان فيكتور وراح يديسينيه بالاف بلوت. دونك ça c'est la deuxième façon. Mais bien sûr on peut faire ça كيما درنا. اسكو حنا درناها هذه المره اللي فاتت في الاف بلوت؟ اسكو كنا شفنا بوليفال؟ نو ما شفناش بوليفال. واش درنا لا فاصون اللي راح نشوفوها في لهنايا في الاف 2. ريغاردو الاف 2 هذه اللي درناها المره اللي فاتت. واش قلنا اون بو كالكولي هذه سي elles donnent le même résultat déjà pour le dessin. هذا هو لو ريزولتا. ريغاردي لهنايا هاوليك لو ديسان او خرج لهنا لو ديسان راهو اون روج ار سي ريد دونك il est en rouge. دوكا disons la deuxième méthode هذه اللي هي elle se base sur la création de fonctions .m. On peut changer يعني la façon comment on programme ça. بلا ما نخدم polyval comment on travaille نمدو هاد la fonction qui est ici. لهنا toujours تقعد لهنايا c'est la programmation c'est-à-dire ما نقدروش on peut pas généraliser ça. C'est-à-dire, quel est l'avantage de la deuxième méthode par rapport à la dernière? Regardez la dernière ou la première. La première ou la dernière, elle suppose que حنا نكتبوا le polynôme. حنا نكتبوا le polynôme. لازم نكتبوه sous forme بهذه la façon هذه. C'est-à-dire 3x au carré moins 2x moins 5 fois x plus 2. لازم حنا نكتبوها. Même لهنايا la fonction لازم حنا نكتبوها. Par contre ici il suffit que تمدلو un polynôme وتمدلو l'appel تاع هاد la fonction polyval. معناها هاد البولينوم كنت قادر انا هاد البولينوم ثاني نديرو كوم بارامتر. داكوغ نقدر نديرو ثاني كوم بارامتر. lui aussi on peut lui le donner comme paramètre. وهذاك الوقت même le p هدايا
quel que soit le P, l'essentiel, il représente un polynôme, c'est bon. Il peut représenter n'importe quel polynôme sans que à nous d'écrire, c'est-à-dire d'une manière manuelle, نكتبوا comment il est représenté sous format textuel. Donc, لهنايا برك une remarque, regardez لهنايا. واش رانا نديرو؟ هذا الاكس هذايا il s'agit d'un vecteur. هذه la fonction اللي خدمناها elle accepte x en tant que vecteur et non pas en tant que valeur simple. معناها علاش؟ parce que لهنا كي نمدوا بزاف لي فالور راح يخرجوا لنا بزاف لي فالور تاع y et c'est ça l'objectif في لو بلوت. كي نحبوا نبلوتيو توجور كي نحبوا نبلوتيو لازم نديروا في بالنا باللي لازم نمدوا ان ensemble de valeurs de x باه يجينيري لنا plusieurs valeurs de y. Donc c'est pour cette raison que لهنا واش درنا؟ ما درناش l'opérateur multiplication simple, درنا multiplication distribuée. معناها لهنايا كي نقولوا 3 fois le polynôme ولا نقولوا le polynôme puissance 2 ماشي c'est x fois x, c'est x chaque élément تاع x je vais distribuer la puissance على كامل les valeurs تاع x. Où le résultat, il va être le même après application de fplot, f2, toujours l'intervalle 0,2 avec l'épaisseur de la ligne et green comme valeur de la couleur. Elle va me faire sortir ce résultat qui est le même. Donc, هذا واش راح نشوفوا كاين d'autres opérations au niveau des polynômes, mais ça, c'est les plus importantes opérations qu'on va voir. Lahnaya, est-ce que vous avez des questions? Le cours? Monsieur, la fonction f plot الفوقا est-ce que normal نديرو البوان هذيك كيما اللي درنا في الفانكشن اللي تحتها؟ اما بوان هنا الفوقا لا لا التحتيه غير درنا ديستريبيو. لا هو هذه نو هذه سي لا ديفيسيون هذه نعيطوا لها اون ديفينيسيون تشبه اون ديفينيسيون ان لاين معناها راك tu définis la fonction سي هو ومن بعدك اللي il va rajouter في لو كالكول لهنا راك تشوفي راني بديت لها فورمات تكستويال سي دو تكست هذايا c'est-à-dire هو ومن بعدك هو راح يزيد هذه elle est plus simple هو pour lui هاد لا فاصون هذه c'est-à-dire elle est plus optimale plus rapide راح تنحي له دي زيتاب هو راح تشوفي من هاد ليطاب راح يولي يدير اون ايطاب كيما هذه داكور داكور وي c'est-à-dire هذه c'est une étape intermédiaire هذه bien sûr quelque part elle est simple pour l'utilisateur معناها نمدلو كيما نديفينيها انا في بالي كيما نديفيني البولينوم نمدوه له داكور par contre ici لهنايا elle est prête à être exécutée هذه هي la différence لهنا لا نمدها له هكذاك نمدها له directement d'une manière simple نولي لهنا برك pour vous dire que لهنايا il y avait des erreurs نحي هاد les deux zéros هاوليك le polynôme il est d'ordre 2. Donc est-ce que vous avez des questions sur la division, sur le produit de deux polynômes, sur les racines? Donc donc rappel, donc on a vu comment créer un polynôme. Il s'agit d'un vecteur. Comment retrouver les racines d'un polynôme. On a utilisé roots. Comment faire l'opération inverse, c'est-à-dire à partir d'un ensemble de racines qui fait le polynôme. On a utilisé poly. Regardez. Donc poly, R. R par exemple, c'est un ensemble de racines. Et راح يرجع لي un vecteur qui représente les coefficients d'un polynôme. Très bien. On va voir le produit d'un polynôme. Et en fin de compte, la division de deux polynômes. مع الاخر شفنا bien sûr la représentation graphique
d'un polynôme. C'est en fait شفناها المره اللي فاتت. واش زدنا هذه الخطره؟ زدنا بلي on peut utiliser polyval هذه. On a découvert la fonction polyval اللي تمد لي قيمه تاع un polynôme avec un vecteur. Un vecteur. نمدوا له un vecteur dx يرجع لي un vecteur تاع من تاع لي y. Est-ce que vous avez des questions? Donc, في le TP suivant, la séance prochaine, pour ceux qui ont un TP avec moi, c'est quoi? Non, c'est pas ça. S'il vous plaît, il y a des étudiants qui m'ont demandé la correction des TP. Premièrement, on a les corrections c'est-à-dire en ligne, d'une part. D'autre part, je ne trouve pas très intéressant de les solutions. كل ما ندير exercice ندير solution. ماذا بيا كاين quelques exercices نخليكم ماذا بيا تخدموا شويه وحدكم. Peut-être في la fin تاع c'est-à-dire avant مع l'arrêt de cours ولا راح نمد لكم les solutions. Mais l'objectif c'est pas ça. انا ماذا بيا تخدموا ما نكذبش عليكم. C'est-à-dire انا دوكا انا نرجع السلام عليكم نمد لكم solution. ما ça n'a aucun sens. C'est pas de l'enseignement. وانتم من جهتكم ماهيش قرايه. انا ما نكونش نحس روحي نقري وانتم ما كوش. Je pense que c'est pas une façon d'apprendre. تاع تستناو مدوا الشيخ مد لنا une solution. Je pense que il faut que واحد يجرب يدير يخدم يغلط يبعث للشيخ قال لقيت une difficulté. D'accord? Et puis monsieur oui. Désolé. Oui. أنا اللي قلت للديليغيت تقول لك باش تعطينا لي سوليوشن ماشي بوغ افوار لي سوليوشن برك كيما انا والله ما انا سمحوا لي ستادير ما نعرفش لي زيتوديون على باليش شكون اللي يبعث لي ولا ستادير لي نو ما نكذبش عليكم ما تلاقينا ما تشوفنا ما على بالنا ما نعرفش كاع لي زيتوديون دونك ما انا بيرسونيلمون جي دوموندي لي سوليوشن سي بور الحل النموذجي باسكو شغل سي ليكزامبل كون فا سويفر من عندك سي تو سينو بور سويفر تو معاك هنا سي بون شغل انا بيرسونيلمون راني نتبع بصح شغل جيمري بيان افوار الحل النموذجي باسكو العام اللي فات par expérience كي مدوا لنا الحل النموذجي ça nous a beaucoup aidé. Oui, انا قلت لكم انا نمد لكم قلت لكم في لا فان تاع صدير ماذا بيا ما تكونش اون ابيتود كو غير يخلص على بالكم بلي سيستيماتيكمون كي يكمل الشيخ لا سيونس راح يمد لكم لا سوليوشن. هذه لو كان كنا اون بريزونسيال وي باسكو راني نشوفكم كي تخدموا ونشوف كل واحد كيفاش هو يخدم ونشوفوا وين التم نمد لكم لا سوليوشن سور بلاس معناها رانا خدمنا اون سيونس. مي لهنايا اون لين سا بوز بروبليم كون نمد لكم دي سوليوشن وانتم ما عندكم يعني ما راكوش خدمتوا عليهم ماذا بيا نو ماذا بيا فو فات فو ريشيرش تعاودوا تشوفوا الكور تعاودوا تجربوا وحدكم سي تري امبورطون دو فار سا. D'accord. Oui, pas de souci. Très bien. Merci. Donc pour le TP donc عندنا le TP هذا il va concerner les polynômes et le graphisme sous MATLAB. Donc le premier exercice c'est un exercice d'application. معناها juste quelque part je vous guide pour faire des étapes pour étape ونشوفوا كيفاش نديسينيو يعني d'une manière pratique comment on dessine ajouter cette instruction معناها لهنا c'est les lignes de commande. Le deuxième exercice donc ça c'est le premier exercice c'est juste une application comment le deuxième exercice par contre il s'agit de la programmation en programme. Regardez le deuxième exercice. Définir une fonction poly de texte, tout texte, qui accepte en entrée un vecteur P représentant un polynôme et renvoie sa forme textuelle. شفتوا اللي هضرنا عليها مع الاخر تاع الاف بلوت قلنا باللي c'est-à-dire حنايا اف بلوت ما عندوش كيفاش نمدوا له un polynôme sous forme vecteur لازم نمدوه له sous forme texte ولا نمدوه له sous forme fonction 1. دونك حنا سو فورم تكست هذاك واش ماذا بينا حنايا لا فونكسيون ديالنا واش نمدوا لها هاد لو بولينوم وترجع لي هاد لو تكست. علاش واش ندير بهاد لو تكست نعود نمدو ديريكتومون باغ اكزومبل اف بلوت داكوغ
au lieu باه نكتبها d'une manière manuelle نقدر نبروغرامي نقول له fplot ونمد له هاد لا chaîne de caractères اللي هي تكون une variable. D'accord. Par exemple, fplot, nom de fonction. Nom de fonction هي بداتها ولا texte de fonction. هذه texte de fonction هاد la variable تكون فيها le résultat تاع هاد la transformation تاع le polynôme to texte. Écrire un script qui permet de lire deux polynômes P1 et P2. On suppose que leur degré soit inférieur à 3, puis de calculer les polynômes P. S'il vous plaît, قبل ما تخلص la séance, s'il vous plaît, est-ce que Oui. Est-ce que vous avez des difficultés, mais bien le TP, est-ce que vous avez des difficultés particulières le TP que vous c'est-à-dire il est bon dire une séance où il نهضروا فيها على le TP اللي عنده des difficultés هكذا على باليش امور حاب حصل فيهم ولا je peux vous aider mais dans le sens c'est-à-dire ماشي راح نمد لكم une solution ولا par exemple قال par exemple ما عرفتوش كيفاش تخدموا بلي تكست في ماتلاب. D'accord, par exemple, c'est-à-dire des opérations générales qui sont liées le TP. Il n'y a aucun problème, il a besoin une séance ou là, ou je des questions, on a une séance supplémentaire. D'accord. Parce que je pense que oui. c'est la dernière séance avant les vacances à une semaine. Oui, اليوم الآخر. Donc, ما عندناش اليوم مور هدية la prochaine séance تكون vacances. La semaine prochaine, on n'a pas cours ensemble. Oui, exactement. Donc, si vous avez des questions, شوفوا بيناتكم ولا شوفوا اللي عندهم, préparez les questions, بعتوهم لي ولا, et on peut travailler sur une séance pour un petit peu expliquer les difficultés ou enlever dénouer les difficultés اللي عندكم au niveau تاع TP. Je vous rappelle, comme une fois, je ne vais pas donner des solutions ou le TP. Hein. C'est juste pour vous aider. D'accord? Oui, pas de souci. Déjà, ça va nous aider. C'est vrai que peut-être comme je sais que peut-être راح يجيكم شوية صعيب, mais نقدر نزيد لكم une séance هذه pour vous aider sur le TP. Monsieur, احنا déjà كنا حابين لو كان TP comme présentiel, خير من distanciel. Bien sûr, c'est clair. Le TP. C'est fait, قلنا لهم باللي genre كان يرجعوا لنا présentiel خير باش نفهموا أكثر. Et pour le CP, j'étais absent. Ou juste après le CP, راني بعت les remarques ديالي, et entre autres que le TP لازم يكون en présentiel. J'ai fait la même remarque. Oui, احنا تاني قلنا لهم c'est mieux présentiel parce que ما عادش نفهموا bien هكا distanciel. Déjà c'est mieux que نكونوا حنا نخدموا وانت تجي كي نديروا حنا لي فوت انت تجي تصحوا منا. Voilà. هي en fait normalement ils donnent la priorité le TP présentiel كثر من le cours présentiel. Parce que le cours présentiel, je pense نقدروا هكذايا كيما درنا لهنايا à travers des slides on peut avoir une idée jusqu'à 60-70% تاع le cours. Mais le TP, c'est difficile لو كان واحد ما يخدمش وحده وما يتوشيش والشيخ يكوريجي له ويشوف les erreurs parce qu'il y a une étape تاع les erreurs. واحد كي يكون programmé, il fait beaucoup d'erreurs. Ou c'est ça le problème de TP, c'est qu'on بعدك au niveau تاع les erreurs مش دي بي سي ما يقدروش. لو كان vous insistez sur ça, il faut insister sur ça pour que on sait jamais si c'est le prochain semestre يقعد هكذايا en distanciel, c'est jamais si vous avez des modules هكذايا de TP لازم يرجعوه لكم les TP لازم يرجعوهم en présentiel. انايا الحق le TP ما لقيتش روحي هكذا même معاكم, peut-être je vous ai dit ça déjà, comme pour moi c'est très difficile de travailler TP هكذايا à distance. نلقى روحي je fais des solutions des fois انايا peut-être ما نقدرش على باليش ما نفيقش, peut-être يقعد شويه لو نيفو دو ديفيكولتي عندكم كبير ما نقدرش peut-être ما نفيقش روحي, je garde un niveau شويه élevé بلا ما نفيق peut-être je ne sais pas. Par contre كي تكونوا قدامي نشوف كل واحد ونراهي لا ديفيكولتي ديالو
C'est comme ça qu'on travaille dans le TP. C'est un travail personnalisé presque. Mais allez, on essaye de faire de notre mieux. Et vous aussi, essayez de faire de votre mieux. Le contexte, il est un peu difficile pour tout le monde. Et on essaie de corriger, au moins pour le prochain semestre. D'accord? Oui, Inch'Allah. Donc, on termine l'hnaya parce que دوك نعاود ندخل مع اللي عندهم تي بي معايا. D'accord? هكذايا دونك احنا نحبس لا سيونس هذه. يبقى على خير.